Enak aja. Pak, bentar lagi Bapak akan mendapat kesiapan. Ah, nggak percaya saya. Pak RT, gue udah percaya. Saya bukan RT. Saya komandan di sini. Jadi tidak boleh pakai mobil kantor, tidak boleh pakai motor. Lah, terus kalau ada Jalan kaki. lah saya yang beli makanan jauh gimana? Ay. Ya nggak apa-apa, jalan dong. Jauh banget ya kamera. Plus gue ini plus. Nyeletuk aja lu. Bapak-bapak banget ya? Gini. Belum lu. Tenang aja komandan, saya belain. Ntar lu juga ngalamin nih. Ya sebentar aja. Jangan duniawi terus yang dipikirin. Masih hangat nih Pak Komandan. Thank you. Thank you. Thank you.